Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nazzala al-dhikra min jalali al-ashabi Muhammadin yaquda wa wajjahtu ila Allah wa rasulih sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala sayyidi mashkura wa fihi mahmuda wa yaqta'ana fil a'mal maqbula la tawajjuh bi tawajjuhat al-khalisati wa silat al-mawsula Allahumma man ilayhi تتوجه الآمال فتعود زافرة ولا بعزته تحط الحال فتغشى منه فيودة الغامرة نتوجه إليك بأشرف رسائل لديك سيد المرسلين عليك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمن رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وصلي على آتك وحفظ السيد وحمد دعوتك الشاملة الأب الكبار المحبوب لك والمخصص بالشرف والإشراف والإدخال في كل موت من مواطن القلب والمزار وأصغر ذلك في بارك وسوف وإرشادك لأهل ذلك سيد الكونين أشرف الثقلين الأمر المحبوب الخالص المخصوص بك بهذه الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة بربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشهادة المقام العظيم أن تغيثنا بحركة وسكنة بحين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتغلبتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك بهذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا من تحرمنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبالدرجة من السالكين ولحجك وحجهم من المهدين ولهديك من الحافظين اللهم إن لنا أن برحمتك الخاصة ولا تحرمنا أزواجنا جميعا من وسيلتنا إليك فلا تخيرنا آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشرقين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسلم بنسل وسيد بنسل ومن بنا أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب والزراء ووده وزارة ومن بركته وشرف والجهاد أولادنا ولدنا وأنا كلنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وأدم آياتنا الأمم بجميع الأمطار منشورة ومحبة الإسلام والإيمان وأبي أهلها من نورا ما ننسى ونقسم اللهم قربة المقروبين واقضي دين المدينين وفي المذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمة على بريد المؤمنين أجمعين في الشرف والمعتدين والظالمين ورزق عذاب ولا الحق بجميع النواهي والأقدار وإذا ابتديت من عندك ونسمع على المعاندين من النافعين والكفار واجعلنا بالحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا بالحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسن من جميع البلايا أبلغ الذين أنزلنا بها خطايا وأنزلنا بالعمل بطاعتك وأسرك بخدمتك قائمين وهي توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه نسل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سيدنا النبي وآله وصحبه الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala inna lana ilma ma lam tanzilna kama ta'lamu hakim la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Dzalika huwal fawzul 'azim.
وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ذكر الأولياء تنزل الرحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia, yang mana setiap perkumpulan yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah telah masuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu riyadhah min jannah, termasuk di antara taman daripada taman surga. Maka apabila kita melewati taman tersebut, maka singgah, ambil sebahagian. Bahkan Allah mengatakan, barang siapa keluar dari rumahnya dalam hal keadaan mencari ilmu, mencari sesuatu hal yang sehingga kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa maka yang demikian itu fisabilillah, keadaannya seperti orang fisabilillah hatta yarji'u, sehingga dia kembali lagi ke rumahnya. Sedikit kita membaca manaqib wali kutub Syekh Saman Al-Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bi hamdil asrari wa jazabahu minhu ilaihi bisabil jinayah wa ashkuruhu annahu man alaina bil iman bima ja'a bihi anbiya'uhu min asrar rabbaniyah wa fa'ana mutabati sunnatihi wa bahimati saniyah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in kulli nabiyyin nuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syekh Saman ini adalah wali kutub yang berada di Madinatul Munawwarah, yang mana pada zaman beliau adalah wali yang wilayah beliau itu daerah Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Jadi seandainya beliau meninggalkan kota Madinah, maka pastinya orang-orang sana akan tersesat. Bahkan kita di wilayah Kalimantan Selatan ini sangat ilmunya itu nyambung kepada Syekh Saman Al-Madani, karena Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Banjari adalah termasuk murid Syekh Saman Al-Madani, yang mana Syekh Saman Al-Madani ini orang yang sangat alim ilmunya. Beliau adalah ahli syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat, sehingga mempunyai guru-guru mempunyai murid-murid besar, terutama yang di Kalimantan Selatan khusus kita, yaitu Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Banjari sampai kepada guru-guru kita sekarang ini. Di antara karamat Syekh Saman Al-Madani adalah apabila kita di dalam keadaan genting, darurat, bahkan hanya menyebut nama beliau sebanyak 3 kali, maka dengan berkat nama beliau, nama besar beliau, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari permasalahan. Itu bahkan hanya nama beliau. Kemudian karamat beliau apabila, kata beliau, setelah salat subuh membaca Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma sir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali, maka orang tersebut dalam keadaan pangkatnya sama dengan pangkat wali kutub, dengan syarat setelah sholat subuh, setelah wirid, tidak diselangi dengan urusan dunia atau berbicara masalah dunia. Jadi kita setiap
selesai sholat subuh, artinya setiap hari kita Allah Ta'ala beri pangkat dengan membaca 4 kalimat tadi sebanyak 4 kali. Allah Ta'ala beri pangkat wali kutub, yang mana setiap orang wali itu bahkan 1 kali tarikan nafas seorang wali itu lebih baik daripada orang yang biasa ibadah dari penciptaan dunia, awal penciptaan dunia sampai hancurnya dunia 3 kali. Artinya diciptakan Allah Subhanahu wa taala dunia, kemudian sampai hari kiamat hancur, orang beribadah selamanya. Kemudian diciptakan lagi hancur sampai 3 kali berturut-turut. Itu masih lebih baik tarikan 1 kali tarikan nafas seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca tersebut kalimat tersebut, maka ketika kita melakukan hal ibadah maka nilainya berlipat-lipat ganda. Artinya umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek, akan tetapi ketika kita mengamalkan sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mencukupi amal kita. Jadi perbanyak amal, apalagi amal itu dari yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi karamat Syekh Saman Al-Madani dihabarkan oleh seorang laki-laki dari Madinatul Rasul setelah keluar dari negeri Rom, dari rumah bersama 10 orang yang bertunggangan kuda. Sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak merampok. Di sini mereka semua berkuda lengkap dengan senjata, dibegal. Sekarang itu dibegal. Dikejar, kemudian tidak bisa lagi melepaskan kejaran tersebut, sehingga bertawassullah kami di seorang laki-laki tadi, orang 10 kepada Syekh Muhammad Saman. Kemudian kami berseru kepadanya, ya Saman sebanyak 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Muhammad Saman itu datang di atas kuda yang putih. Dia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan. Maka perjalanan kami dengan mereka, dan mereka penyamun atau begal tadi tidak mengikutinya lagi. Artinya ada melihat lagi Syekh Samannya, wali Syekh Samannya yang membimbing. Artinya bagi seorang yang ingin mendapatkan karamah berkah dari wali itu ada 2 syarat. Yang pertama, dia meyakini bahwasanya orang tersebut adalah wali. Apabila kalian meyakini, maka tidak akan mendapatkan karamah beliau. Yang kedua, tidak memandang perkataan orang wali atau perbuatan orang wali. Kadang seorang wali itu ada yang menyalahi daripada perbuatan kita orang normal. Kadang orang sholat Jumat ke masjid, beliau kadang ke gerdu misalnya, yang menyalahi. Tapi kita tahu dan yakin itu wali karena sudah melihat karamat beliau. Maka apabila dua hal tersebut, maka kita akan mendapatkan fadilah wali tersebut. Perempuan mau kan jadi wali? Mau. Di antaranya istri-istri Nabi Muhammad itu wali semua. Kemudian para ulama ada mengatakan alamatul waliyah arba'atun.
orang yang ingin menjadi wali perempuan itu ada 4 cirinya. Yang pertama, hifzus shalat al-khamsah. Dia mengerjakan salat 5 waktu bertakwa. Kadang-kadang jadi bimbingan nak menjadi wali sembahyang 5 waktu asal jangan berhalangan, kerjakan. 1 cirinya. Yang kedua, shamat syahrah, puasa bulan Ramadan. Kadang-kadang puasa bulan Ramadan asal jangan halangan, tidak halangan karena diqadar. Kemudian yang ketiga, hafizan farjah, memelihara kehormatannya. Bila ada izin suami, kada keluar. Bila keluar rumah, pakai yang menutup aurat. Kemudian 3 sudah, awal bertahan. Yang keempat terakhir, taat di zaujiha, taat dengan laki. Bila sudah taat dengan laki, 4 jadi wali sudah tahu. Biar mengerjakan yang wajibnya aja, ada disuruh tahajud malam. Ini bibinian. Jadi perempuan itu paling mudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala dengan 4 syarat tadi. Kebanyakan perempuan itu syarat yang keempat itu kalau mampu banyak. Kemudian sayangnya terus sayang. Sudah kena tuha sedikit, mayo laki nau. Mentang-mentang laki depan nau. Gelar jenah laki jokok, jebanya bungkok bini kok. Jadi apabila perempuan taat dengan laki, taat, maksud taat ini kehormatan laki itu dijaga. Dikir juga mau main laki, main futsal si batu laki dibela, jauh jadi wali. Jadi perempuan itu menjadi wali itu mudah. Jadi cuma yang dilatih itu syarat yang keempat, yaitu taat dengan suami. Apabila taat dengan suami, Allah Ta'ala angkat jadi wali. Apa karamatnya? Silahkan masuk surga dari pintu manapun. Laki itu udah kawak pintu manapun. Orangnya misalnya penyabar, maka pintu sabar. Orangnya rajin puasa, pintu rayyan dan lain sebagainya. Jadi laki-laki itu lewat pintu-pintu tertentu bisa sekehendak. Perempuan terserah. Yang penting itu tadi 4 syarat tadi dicukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita hanya sedikit menyebut atau menceritakan hanya sedikit wali Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, kita menghaulu beliau itu Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, zikrul anbiya minal ibadah. Apabila kita mengingat, menyebut para nabi, itu hukumnya ibadah. Ini kita membaca Simrud Durar, itu cerita tentang Nabi Muhammad. Ini Nabi menyebutkan waktu itu Nabi mengisahkan kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Hud, itu hukumnya ibadah. Apalagi kita menceritakan Simrud Durar ini Nabi Muhammad, itu hukumnya ibadah. Wa dzikrus shalihin, maksud salihin auliya. Barang siapa menceritakan, menyebut para orang-orang salih, kafaratun itu bisa menggugurkan dosa. Bahkan hadis yang lain itu ada zikir aliyah tanzilur rahmah, Allah Ta'ala itu wajib menurunkan rahmat apabila seorang wali diceritakan. Wa zikrul maut sadaqatun, ketika kita mengingat mati maka itu hukumnya sedekah. Makanya di daerah Kalimantan Selatan itu banyak orang berkubur di depan rumah karena zikrul maut sadaqah. Ketika turun dari rumah melihat kubur, ingatlah dengan mati. Wa zikrul kabri yuqarribukum ila jannah. Ketika kita mengingat kubur, memikirkan bagaimana nasib kita di kubur, itu adalah mendekatkan diri kita kepada surga. Jadi bukan sembarangan berkubur di depan rumah itu, tetapi
itu adalah menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Demikian mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada hadiah di dunia di saleh di sirr Nabi wa alihi Fatihah. Amin amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bis salamati was sihhati wal afiyati lana wa lil muslimin wal muslimat. Ya Qadir ibn ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fi dinina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa rahmatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa muftahan abwab al-khair. Berdoa وسلامة العافية اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والآخرة وشر الآخرة. اللهم صل على نبينا الذي هو عصمة أمورنا وصحبه دنيانا الذي فيها معاشنا وصلنا أخلاقنا إليها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وأمة سيدنا محمد واستغفر سيدنا محمد بأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وأمة سيدنا محمد واستغفر سيدنا محمد بأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وأمة سيدنا محمد واستغفر سيدنا محمد بأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وأمة سيدنا محمد واستغفر سيدنا محمد بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك وجعلنا من عملنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.